गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातापितृभ्यो नमः। श्री 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 परवसविद्भावय गुरुभ्यो नमः। श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज निजस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री 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 भारद्वाज गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। తోంకొండ స్వయంభూ సింహముఖ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు వేద పఠనంలో భాగంగా ఈరోజు వేద పఠనం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం వయం దేవయ ఇంద్రవిద్ధిషునః బ్రహ్మరామహే వాజైర్నరథం విపన్యవోద్దీధ్యతో మనీషా సుమ్నమియక్షంతస్వావతోన్రోన్ త్వం న ఇంద్రత్వాభిరోధిత్వా యతో అభీష్టిపాసిజనాన్ త్వామినోదాశుషో వరోతేత్థాధీరభియో నక్షతిత్వా स नो युवेन्द्रो जोहूत्रः सकाशिवो नरामस्तु पाताः यशं सन्दं यस्य शमानमोतीवचन्दं चस्तुवन्दं च प्रणेशत् तमुस्तु स इन्द्रं तद्गृणीषे यस्मिन् पुरावावृधः सा चतुष्यः सपस्वकामं पीपरधीयानो ब्रह्मण्यत्यो नोदनस्यायोः सोऽङ्गरसामुचदाजुजुष्वान् ब्रह्मादूतोदिन्द्रो गातुमिष्णन् मुष्णन्नुषसः सूर्येण स्तवानश्नस्य चिच्चिष्णदत् पूर्वान्ये सहश्रुत इन्द्रो नामदेत ऊर्ध्वो भुवन्मनुषेदस्मतमः अवप्रियमर्ष्यसानस्य साहांचिरो भरददानस्य स्वधामान् सवृत्रहेन्द्रकृष्णयोनिः पुरन्दरोदासीरैरयद् वे अजनयन् मनवेक्ष्यामपश्य सत्राशं संयजमानस्य दूतोद् तस्मै तवस्य मनुदायि सत्रेन्द्राय देवेभिरर्नपासातोः प्रतियदस्य वज्रं बाहोर्दुर्द्वाते दस्योन्पुरः अयसीर्नितारेद नूनं साते प्रतिवरं चरित्रे दुह्यदिन्द्रदक्षिणामघोनी शिक्षास्तोतृभ्यो माते दग्भो बृहद्वदेम विदते सुवीराः. ओम शांति शांति शांति. सहना भवतो सहना भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.